আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে রকি রিয়াক্টস নাও এর পক্ষ থেকে জানাই সাদর সম্ভাষণ। আমরা আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। সো আর দেরি না করে চলুন আজকে শুনে ফেলি কোক স্টুডিও পাকিস্তানের সিজন 15-এর একটি গান, যে গানটি আসলে আপনারা হয়তো অসংখ্যবার শুনেছেন। গানটি আসলে অনেক অনেক পপুলার হয়েছিল এক সময়। সেই গানটি হচ্ছে পাসুরি। গানটি গেয়েছেন আলী সেথি এবং শেগা। গানটি কিন্তু খুবই 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 পপুলার এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। সো যেহেতু অনেকদিন আগে গানটি রিলিজ হয়েছে, তাই আমরা সবাই আরও একবার নতুন করে গানটি রিয়াকশন করব এবং সবাই একসাথে শুনবো। চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। কোক স্টুডিও পাকিস্তানের সিজন 14-এর একটি গান, পাসুরি। Coke Studio, Season 14. গান শুরু করার প্রথমেই আমি বলে নিচ্ছি যে গানটির যে ভাইব আর সাথে যে ইন্টেরিয়র যে একটা ডিজাইন ছিল, সেটটা ডিজাইন ছিল, সেটা কিন্তু অসাধারণ একটা বিষয়। সো চলুন আমরা সবাই শুনি গানটি কেমন কেমন লাগে। বাসুরি, আলী সেথি, শাইগল। The man, the myth. ਅਗਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾ ਚ ਬਾਵਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ Feel the beats, feel the beats. Okay, one more time. A beatsটা one more time. Okay? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ Beats. ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ Shagil, the girl. ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਤੇਰਾ ਪੂਰਾ I'm just so crush on her voice actually. Yeah, she had an amazing voice. ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ਦਿਲ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਅਧੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਯਾਰਾਂ ਦੀ এই গানটার মধ্যে কিন্তু দুইটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, সেটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে ওজি
আর একটা হচ্ছে নিউ জেনারেশন। দুইটা জেনারেশনের মধ্যে যে একটা মানে কি বলবো যে একটা ক্ল্যাশ, সেই ক্ল্যাশটা কিন্তু মানে একটা ব্লেন্ড হয়ে গেছে সত্যি কথা বলতে। আলী সেত্তি এবং শাইগিলের যে ভয়েস, দুইটা ভয়েস কিন্তু যখন একসাথে ওনারা মানে গাচ্ছে, এটা কিন্তু একদম পুরা মানে মাখনের মতো একদম স্মুথ একটা ডেলিভারি, কিন্তু অসাধারণ বলবো, অসাধারণ একটা ক্রিয়েশন। আর আমরা জানি যে কোক স্টুডিও পাকিস্তান কিন্তু বরাবরই তারা খুব 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 ভালো ভালো নতুন নতুন গান দিয়ে থাকে, সেটা কিন্তু অ্যামেজিং। এটাও একটা খুবই অসাধারণ একটা ক্রিয়েশন। आजारी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहाँ सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावच बावच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तनु खबर कि मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ी बड़ाइयां दी गल बात कि मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे ওকে, এরই সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল পাসুরি গানটি। গানটি সত্যি কথা বলতে আমার কাছে খুবই 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 ভালো লেগেছে, কারণ হচ্ছে দুই প্রজন্মের দুই শিল্পী, একজন হচ্ছে যে নিউ জেনারেশন, আর একটা হচ্ছে দ্য ওজি আলী সেতি হিমসেলফ। সো তাদের যে পরিবেশনা ছিল খুবই স্মুথ ছিল, খুব খুব মনোমুগ্ধকর ছিল এবং খুবই শ্রুতি মধুর্য ছিল আসলে শোনার। এই গানটি আমার মনে হয় না যেমন কেউ বাদ রয়েছেন যারা গানপ্রেমী মানুষ আছে বা কোক স্টুডিওকে ফলো করে, তারা এই গানটি এখনও শুননি। তো আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন। আর অবশ্যই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলসটিকে যেহেতু নতুন, একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন, যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, সেই উৎসাহ আমাকে দিবেন। এই কথা বলে বিদায় নিচ্ছি। রকি সাইন আউট।